Yo, assalamu alaikum viewers all mbadi ngol mbali be kontonna biwo mbali busumbala UDP political bureau lato so natale grassroots politics and road to 2021 natale burundari wol kacha so ning UDP grassroots politician ol dolbe ben janne so nibe kachala so bimbe busumbala le mbali busumbala le ñun busumbala la UDP political bureau ti so atemelam bita konoto ñen tata kono to fana nimmol si kacca anyway salo kana mbatu nga traffic ko itandal la do man nim folo janne mbita kono to traffic ko be congested especially coming from Serakunda and Njol ma fa la dal so salo fana sita bizol be kerin kolbe ko yarim baake so saembe dunna UDP political bureau to busumbala jang so ni wolbe kacca la do man ding so you can keep following us. Secretary General Manjali. So nga follow jang kodi. Bismillah. Assalamu alaikum brother. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yo, so welcome to UDP Finland chapter la platform. Thank you. UDP Nordic chapter la platform. Banku nanne denta nyum platform la. Alhamdulillah. Wala Finland, Sweden, Norway and in Denmark. Alhamdulillah. So usually every Friday ka political discussion on Saturday. But sa intenga decide ko ba on bijang lafta foot soldiers grassroots politician or ni wol si karikacha. Alhamdulillah. Because ni amoy politiko amanke ko mun ko mele alon ko be siri bi wala mele alon ko pala sol be bul. Without grassroots politics to care. So I see to for moli ani be min tole sini mbadol sinyo konto folo. Tabaraka bake be mo be konton. Ndelo Musa Kurbaji. Mpalambe UDP bureau to jak. Nyaaje manje bureau to do alon tara do ko. Karandiro lom na do ko ba nyaaje man tara bureau to tara do ko. Alhamdulillah fanal ba ka kanjan do man do ma kono to gola fannala mandara caakano la wala kadu ngalo ni election o mudu o dale wala adna ngani o lan te mum fam kunde o kadiam ni registration o wadon telom agent odi busumbala guiji ma fon tele UDP represent je bare alhamdulillah ndaw ma fon ta puta nganna do ko ka nyama mum manyen nakere ye nyala manson ala o kola nganna report sorta fembe be kipling di executive wala afotata monma sante inshallah mbobunda to busumba jam fana ani mantara agent ya dami registration o ke dada kata rawno la ndeta eta ta nyami indula dol fana beta do wol nya beta kata kamol tindindi na do ko je lamin tinde aya kala nyimo beta ya ta fo lamin tinde kala modo ta akada fonni ko no ma filo da ke brandi modo kon akena registration la nya pareda akemuru ni filo do boy sol kanyo kumani akamanda di domande on dila bo damol kanyo kumani tela registration center la medami fonni ko mun na register je akontano wata bak botu mo fonni ko man involve politiko kon barsay alhamdulillah ala ten dubalo wati fonni je jamal register je la min kinde para yakata bak to nya biata alay ate kadum kada mol no mana kena ta fauna moto fauna isanso fauna efete faga to kuno faundila te siri dan kama boy so ka yo kumane ademi dal man ka jeba anna jambe diane yalo mo al tentu bati aya kata ba inshallah lamin kinto da te bijanne ba ate bijanne atala do ko manji ko bari jata wulemba nyimmo bete yake afama ngaku bete ya jama witness ay mun ke UDP la karwa musu jama ma ID card sodo lamin kinne fawnya mo ma fanye lo ku Friday nyaaji da kana ja ka kodo di pala wo kamol musol kumande mun ma ID card sodo banko deon aka kodo di la ni la paso prieta ID card nyini yalo kado man tan wala banko deon nyanta mala tenne moy munno woke momo yala ku ko bal do aka senala bake fa wala ngamba lamin kide tendula mba jaida na denna jata muso fana konton
yala ni moy be yake jata muso be futala ah baste be futala be futala jata muso mo be futala ma ade ni moy be yake te manke jaldi ta nte konto kurbal no moy da o man sanon ade manke jaldi ba ni moy kende yake na yim biroto jan katara yelli ne donc hanni registration o wato be sita biroto de demi sono be bar jante won ah nin birobe joka birobe yelli ndo mo nata o kadi ya jan ah wo be benna sista to konto ne akata auto ba ne tabil la fula bije ya mon del fonsa kontro na mo fula bije be ten plan be jele wolon aisatu jata ani na sista mariama sonko ya kata ba malon dawalo ko tan min to bari ngataro mun ke nyindulato do mo roma modas ko nyindo kula be bul hani majo no barka tendu ka sewonde ko kuma ya taje na konta no so be nyilla karola malo to ka bonan dani de ko nyaadi ata bari ya kata mo le ba diaspora fadam ba ke kibaro moy kanyi chapta be kibaro moy be kata ko munna ngajere ngamoyle kontanta abarka sayin modole safero kije ka fa haman jobate ako nga foy ko comme iko NPP call et la next strategy mo wolon ka mo la voters card sa e ko fa say fali be mo sensitize kan ne pour kan la voters card ñol waf alhamdulillah wa sensitization no panam be on defa ko kele mo ma fani mo musiada nta habo ko non e la corda tiol ke dan yi sata fa ñaan ni dila dimbayal kata ni register sodo nya sodo da min te na do ko lo mune ni mu ya sodo ka register nombata pour ka lo jelle register na ma fon bari wo na prosiro do e kawulu la do e fawne ke di wona register mu tay bulola ya na fo be sirim da mi ya dinna pour nga enda ni nga enda e ka di dinne wona e ka bule fa ko ne na eta e ko be da de ma bol for register voters card election lu woluno e be fengo kala e baadi findi la ya di diwul mo witness nyala mo musiata mo taw second intel user bana mo sensitization sonora mbo kan sala wal bo kan adu marri len badu fa banna salo tambi do won tari len lawal kadu nanna kado ke nyawnya nimmo ma fa fana sikio an ka ben kado da sata silan carte o solo da sa bo meten do la nyaadi e kano bu sembulu mo kado fana nan sala ni statistics jube e ba jala ko West Coast mu powerhouse la ne West Coast nin KMC kafunyoma well they are almost 50-something% of the whole total vote. Absolutely. So akamunta ko West Coast ning fonko West Coast damam almost 37%. So West Coast damma fonko se president sindi no because simple majority mbore to. Absolutely. Ne mo da han carte ko so kilina yadal. Absolutely. So ne URRGB ye CRR kafuje ye NBD kafuje ye LRR kafuje ñu for region solbe e fonko le sia almost wala ni West Coast kanya. West Coast kanya. Say UDP la strong base be nyaadi le West Coast la. Bo ni mo ko yo ko nyaawnya ti ba bra ba exaggerate kan ba tamende kan kan defo ni recently la ndunda politiko ko bari inte ndunda ko ni no buka ta kan mun West Coast sabe jama bi en tare je politiko bari ngamun tare je wol fonka fo nyele ko di alta siale da jamu UDP ta ni moyo fo yala nyanta kontan response ya tara satel multo wol bebe UDP de busumbala jang be jandami faw jang be ngala ne busumbala no sendal ni ko UDP be ka busumbala deba bar say busumbala APRC bukal to diya de ani etendo dia ya mona sina e kanyo to dia ko e se mo to dia no antelle alta ko la antelle contributor antelle man se ala bawo gol automatically be kala wal jawol inshallah bari inshallah be benal ko tan so say ngabra ngata jata musoli akodi jata musoli wala so mata dia ale madinga na karam mo foloya madinga na karam mo folo karamu yo alfa babi jang kodi yo alfa balon yo assalamu alaikum yo alfa ba bisimbe bunya la folo
ibe platform momentum si wo foy follow ibe UDP Finland chapter Sweden chapter Denmark chapter and Norway chapter ibe la platform o so comme be politico kacalla politico be nyaadile e sito fo molié te mu jamalti Baba KCC okay sai politico be nyaadile dum Mr. Cissé alhamdulillah rabbil alamin mo be ka Busimbala ko bi West Coast tade mo ka ko Busimbala an yaji be 2016 be foni bunda Busimbala ka don sam na ka ko so Busimbala mo be ko ni ma ko mo be ka Busimbala ni anda fula jaw fana mais yàgg na Busimbala political control ta biro la na Busimbala political control ta musu ka bombe la musu ka bi la mo ni nanu be musu ka fol be e bela ka fol la school be bela ka fol la mo be na so akamuta ka fol ko Busimbala jang kabila mu wan anin nanni bijang so akamuta ko nyin kabila mu wan nin nani bijang akamuta ko kabila mu wan nin nano kono ka fo nyin kono UDP sembo soto je bak nin kebe ma lon ko tan kono tan ko do be mu UDP so kilin nyi ngawo ke sadati do mu sadati do hani ala fa bu ka kemeta ba hani yo tan kono do njam wala ka ke jakko okay so wala na Busimbala biro ni wo wanjule ni wo biro na do Busimbala jam mira do ta alhamdulillah ko to so na ndimul amanja diambala ni docteur mena musu kapolo ka ñaaton ko l'école de madro musulata mo la ñu wati kadi mi don kat janna doro like the Wednesday Sunday Friday ya kita di station na ba wala ni na bi ko mi don taraja so when na ko thank you God ka trouble ko kata bajala ka so do mo bayana ma so la ni mo ka kata doro al kan mo moy so Busimbala jam politiko bakirim fakili fitnati je songati je ila kido ila opono ila effortin be ila basuka wala na register momo yaada ya man ya mu lo fam ya mu do kono ya ma fa ale nyoti on the fourth la wata mon do detelo but janni on the fourth tema bari man nin ko fore ya koleat e ko fore ya kangolo bari nin kangoti je doron fore ya bantal so janni o fourth tema wo kabila mu wonni nano kono yamira ko dolte jijala ba wala la ko ya yudi bi ka mo nyabula sai yudi bi mu dinol nan ko yudi bi mu dinolet yudi bi ko keda mo bul bangu kanoti anu bangu kamo be dinola ko to wala yudi bi ko keda mo bul dinolet mo ko le mina do hani sadal menta bele wala kire ko le men sai de no wari yalo politiko fana carte faylu mu yamar sindol carte bu katinya carte faylu janin carte be fayla lon carte katinya wala na nyin birin carte ta sita chocho sia because wala suñar wato say comme ngajele ko nyin ko mu UDP ko dam malle be balandin ko luntangul kana idabula na carte faylu par woto mal bebe deri wala dewo mu ne firi ya me atin na UDP ko balani UDP mo inole yalla ngo fo en UDP be to nyaale no wala atin na men yalo ke be deri pour membe fente burje ko ka perdon aganda la soko ya famle so baran to yalo ne ko bin nan dinali 6 UDP lota wala mbi tema ko matati nyalo ta do nem an to nyaada malam to nyaala kala bam fa nyaala am ma kon ka wala alo ka bambang bara bu kammi kul jaa al haqq wa zakal batil innal batil kana zaw birin to nyaana da doro fa nyaaw ta al yudi fi wala ko sa mobe ni ala sonda ni kate fa ni ngoy kate ke to mo kema konon do tam konon tan se wuli kema konon do ha wili keme kolando wili tan seni domandi ko dula do so do men ni Allah ya ala ni
kadexo bi ke moro wula kadexo bi ka woro ka dul mo ka ko be ko ni bi tal de men la do ko mo ko sore iyo mbengalo no ko mun ko ni ajube majiki carte fay sotata Gambia mi alon ko safo ko mo wuli kemo woro fa ngay carte fay comme ni tari ko jube ani last presidential election ni ajube 200,000 and 100,000 little bit above maybe 500,000 so ñina akata ñaawo ñandi ni wuli keme ko non to bijen sa asumuno ko tuma do wuli keme woro wula be carte fayla ha tumando so wuli keme woro wulo kon hande wuli keme sabani tallul so te be gagné la ndoke keme na la keme sere tata ana hande keme do dan ndoke keme na ata take ndoka wata ni keme sa wata ke moro tan do be mun tan but sain fana comme ntel lafta yudim ko comme ni e men fenke comme na bureau be dawdande na satol be dawdande ye dum yaro ici la carte lon no janen carte be fayla comme ni ko bu sumbala sato jang misalo fe ni ko carte wuli tan ne bi jang UDP ko sa lon no korda carte jelle be tele jang so ni wuli tan ne bi jang ni ko wuli say last time ni janen carte be fayla ngame gunjur ko ba fa kanko mo wuli tan wole carte ta no gunjur bar wuli konanto be mu UDP le so ni nga ko wonya sate bay sate janin carte fawo be fenkela hanni ma lon non be jelle soto la bare be sabin wala biro wala na ni modu biro nya na fa warata ko bulal men be ja do te moy jela di bal bi na ja e to block so manda kana e to block ko le mol ko manda mu newono patio kano wala sa ani gos kanina kate fawo na ko kate fe ke wili ken ko ndo be fela 26 ni kada makati bayole ko kena kun kana ndaw woni kuna kana ko yaaji na kana dum kunne kan na dimbale kan bani namu makati bayole nyaadu bo kate fawo kana wala mina bari samor mo duma baroko on the fourth nin carte fayda telebetar la santa ko mol ka foko aman karan akata sinol la ako baro biata be do ko la ko bar na wulita woto mota soto la ko alam ma zakirina de wallahi nim baro so la janna ko ala ma tafla ma tapaleji ma fereji ma fele baro so min non baro kan ita da daga te ta da motan ni da siri ma ke ta ba ke ni ko no bi wala so do ni ha o mo tonya o kola fana nte ko ndela korosiro to NPP ko fa buka proud ke fayitande ko tan ni la bengoto ni e camera sama mo be ke bore NPP ibe ke ko mujimi yudi wala ko yudi video mbuka bore yudi be mbo dawda yudi video mbe dawda abe dawda akala ko ka tan dem yudi be ngol ka mbuka ma inu na mbuka ma yudi video mbuka ma tamila ma bola ntamita ma bolal ayano ni ba fani yakane be ma bol banta and ndela korosiro comme yafo janko ko UDP bokole dino maybe ni yafo mole mella karanga man jamfa italon abe dino ko but ni ajibe fana dino fana abuka wuli lumme ay sabati wolu an islam dino birin kila be sanji tan nan nom ay iyaki bar kilari abe timmala la tumo men sanji mo wonni sab de fanni ya jame sanji mo wonni sabalom wo kol dum isuti ata nyolal non yaji be fon ye wala non ko mi mo dinol ye mo ni pigibe ya am na si jam folo kanata hade ndam be tafana interview la na si jam sale jihad hade sale jihad wo tembo wakar wol libe mi tun kala libe fon don bare kama mo bere wol kon hade kama mo bere wol kon balume fundita biwo balu fasia balu pe je sa pe ji le funda ma de ngop lo muta asambul fla da mal be la dunya ko no do ni bi ko senda ko na ne sen ko me fundita ye ngop lo muta bi ta ka nyame ngaji be jalo ka kama da ko bilan no ye ngop lo muta funda ka ci lo ka nyame ay mu dam do gana fana sifa an wo kam mo hani america mate lota ke jinio ibe fitila to momen ne ifindita wonyala abola nya
akamunda ko bidu ma dawda abuka marina ka fa dem wudi dum wala hade ndolka ya dawda ndi amna ma solo lu wolu brinda de opedi lu na ma so man fete mu bodu le hade anana ma solo ngezi na mu botenna asa ko komplete na mu bobenna anana ma solo brinda de 6 wala bitel lu na ma solo mo fete mu bola kamba foi ko ban joda ni ale ku kenna ni namulo sonna na kasan jedu man ko ya kenna mu ko le ko mala e bari wo maji ke dino sonta wala to ben ni no kasan ko la sine ko nya so dole kasan ke bu ka decide bita dame modol fatale me kasan ke banda mol fata wole be do je kasan ke to sa ni nya to sukuro na madro ba hanni ma ke duma duro bari inshallah boxo kan son boxo kan duma fon duma fon bay ko la ka bay ko la ka awa nda bay ko bi tan do ne mu ko me mula woro sila fasé yo abaraka ba ke Mr. Cisse yo okay, no problem sina no nse kata no la do ko ade abarka ba ke ko den gelo Musa Tourbay ni mo kada ko hani ma jona ten yaje ade wolon na UDP ma ko na ejento nyaade kala ta bela ta nyeto ko pour dunia e la katolo ni ejenti ya la famille de bulaje kada ko ke wato be registration wato be e mejo ya ke UDP kanole tam bela la wole to ko la pour dunia pana saje salon district kam wolon Maja Touré anin Dawda Yabo wolle police station 1 wa won mo flore police station bida dadi da faba da won mo flore police station 1 police station 2 wolon Abdoulaye Sané Alaji Son wolle police station 2 idara police station 3 ye Famara Sané sodo anin Landin Dramé wolle police station 3 idara police station 4 ibende pundi sodo la Musa Tourbay anin Soudé Minté the last police station wala police station Lulu Ndiawti ebe Abdoulaye Dambere sodo la anin Basse Diaité alta ko la ni registration ko ni lomna agent ko bu Sumbala banko kanja tundo kanja mbe itendula mbe jayla et la UDP kanokan et la sacrifice kan within this period abarka bak okay yo sina dad kan ko dad to di madu Mfansu Sonko follow keba sabali be konton hade ngamera nene ni tay programme o kala num ameta le December yo bismillah say fana alhamdulillah comme itolon ci amano ti jang ñu Mfansu Sonko ni mol si ñoo konton ani isi politiko fo mol yang abe nyaadi la ñu tundo alhamdulillah rabbil alamin yo ibn ko ko ci ala ten ya jayi ñong mon ko no adon le ko bare me tambale système wato nu ko na sai mo mo ci indi ko sonno ko na man ke ni bi ma ta ko dai la ko jan samban wala ni mo yeyi ni gaadi ma si dalilo bono e di mo ne dalilo ti dalilo min bije kunu polbe nyami yimba ko kam bi man dara won nyam tade yo fe ya lon ko nim fano ke de ka fa ya dinna adinna ni man ta ko la nyala ta un pare wala kadmina dinne man pare ala lolu ni fano ke de ka fa ya dinne ni ga tu nya ni de alon polo hanne de man dara marché bari ko do gonda ka da marché eka fodo min je kunu anum kunu ko binio di muso ye na se songa asini na songa da bana muso bolo la ka da ija ka da nya nin kamma abika woshi isa mara ba ke ko ma ka da ko anum ko kunu min de ke ga nin de de different anum be teleman karande bare man nim go ko kansolo mano fadi ma bal na kansolo ala wulo kon aka mano kundule sama ko na menda aka na te do woro nyila aka adiwul le ko ma ka ino le ko le janna de ko ma ka aka mano kundule atu la na ka jon ko da do dibe
ndelo te mo dembi kambial tay ñaaru taawol be jaarim tole dol ni sa do kera ba jawara ak jani nana ak jani ko ala ni jodo ak banko ko da bula da ya jambe mu ni ya jo ko nana ak jam wala ko bula ya jambe mu do da baro bu bare ni jamanu fulo be tamida na be jele jamanu be nyani dol na be kala mu dal ika ko mole ko ya ko jele bari fo mi kala mu da ika ko ko ya ko nyowoto bari fo le kala mu dol be tem mo min do se min ko no biya ko ni keli al sa ka ta ba ali akata adu bi mo be ka duwa ina ngandi ko saare ka duwa ina ndu ko saare bay be ka duwa ina fa na ko ngatal toro ko no kono ya alon ko be toro ko mo ko de le balu ko bare ning election min kana ten kambia yina ning sound min kana ten in December ale sa dula back abe dula ka ni ma bo mo la abe dula ta alon la ga be bara abe dula ni fenkili mo ko kala ni be ta wota ning ko ni aja man ta je ko de ka tere man ba senda ko na ya man ka senda ko ta ba de wala akuran ako yung flola la sa baragi ko to ko alina bangko bul ba ko ma bi ba ko ma sam ba ko ma sini anna o ko min so do bana mo ta ma sije yi ni bi ka baragi sa ta da na kada la ni ba ni yo bre nyo ku kon ta fi jawan si kam na yi ni se do na me do na se do ni ali se ta ka do ko do we no ko do ba na na ki la gonda ka de bo min dina sallallahu alaihi wa sallam par sa mbe nyinin kala ko kilin na ngalon ko sono nyin amon kummaya bar nini molbe ko woto ka kumo foyma al fana yafo because neame ko kare songo mu nyinete aye dimin name dimin mota kele songo bar aye dimin dro yekelo ka ko to dro iba kele songo mo be ba fole tay ni NPP ngol ko ko Ousainou Darboe bota Sierra Leone e ka mambo Gambie ko sen ko la sawi ha fara sama salin kin boy al ko do bayo sa ke ko al ko do ya baya man fa ko do do sa de kai ro la hani ali do min ban da fa ke ta ko nin fa be ka ben ko la ko hani lola se fere yin min sa na do si ya man no adi mu su da budin ke ka kel mi ke da dunya ko lo je ba ni ka min ma na ko itelo wo fala mi se mol fa no Ousainou Darboe par Ousainou la da man mo ku ba ko ngara man mo ku ni mu kun da la ko da mu do ko nte don de na ke jan ko ale bi alhamdulillah Ousainou mo da mu do Sadi ba ba sarre yo mo jima mo na sarre yo ko ay bari say ñatar toña Ousainou ma ke Gambie no mi nga ya jamelo ñame nay foltojo Ousainou la ko Ousainou be lono na carte fay kilin nan fay la fa la ko sanji mo ni lulu IEC me la do ko wolo Gambie no me la do ko wolo ya jambe mo la do ko wolo fay ka mo wota me alon ko be ma ke Gambie no aka lo aka man sa ni Gambie nga wala ko ya la ngo ma sa ro ko ite nin bi ni fulo sa da do kam ita je da ne ko silam ko ba wa ro si da ina mun ne ko han ko nin non si ku ba han na ku bita ya silam mu di do ko da ga ala te ko ko ya min Ousainou ya ka da sanyi mo ni fula kunu min ma ko nin biwo ko da ya no se ya ma disal ko da ko misalo bi jelo ko misalo bi ndanga mira pisalo bi jelo because man na ngamira pisalo bi jelo itel kon tele ko Ousainou te gagnel say wota nintel nga Ousainou tan ko be kala na ngamere nanta kontan da kati momi ale ite ko ate gagnela i danke ne ata kate gagnela ni nga wodi la pour ida nyo boron ke nanta kontan na bay ba borin na bari say ta man kontan febe fonko be hani al nyimbiri do bondi je ale do sambana jikitela ko sa de mo le ndiro ni taw e wo bondi je do sambana mbiri do sambana e man jikila ndiro e man jikila wala bije wala be keni inshallah na mutan kubo siya bara be ka fole bari ko min fe kutu te dimo ita be na moyde afutan aka sunya rorgi amman baraka na to ben ku do te la do ren kala mo fe ku mana bari Ousainou ne min ka den banko ka wallahi alfi jinjeri men bi keje isuro le dali ka men be keje nay ba wala president baro
Iro sumo man ni ko ni boyta isano to mo kana sano to mon dulaji de ibo dulaji ni usene da mai to wala ya tana ba baro sirin siranka an musoro sanya wala fa wala do sirbe baro sirin siranka al ko sa baro ni mo de nimfo kirin ti yemma sa abin nako ani da hayo timman ka din da ku mo weta akwai ko shi min jambe ni ko da min jambe dendi coronavirus mala ko yo moto bi jene ko ti ko okay afula sai wa mbe ñinin kala men na silan sai wala mu ñinti ko registration of la banta bu sumbala jang bawi tolan ci amanot andu ngalon ko ni ko fansu sonko hani mel be del la bolon ko nan ni ne meje yi to mboyde so jikobe UDP la ko to jamma fo jikoto je kende mali ni ngatara jito wuli tan bida bi sa ko wuli mo ni bela ni wuli tan do la kada wuli mo salla ala de maro nga ku dantal londe ni UDP West Coast soto abanta anno ala solan ala kidi ko mo nyombe woto ke o kana dallo de mo lije sumbala wot ta de tan anen sabato tan mendere ta de tan anen worunda wala du tan ne fut wala yum ta de tan ni na wala yum ko so bari ngaji do bari ko mi so je ngala na kila to na nyama biiro je ta wala mo sallallahu ngala fitan la kala ko nyant mo sila wato wat e ko ngan tulo no e fra ko ko fra ves ko si ala wato ad king ni a bu se ko ba ko kan betila alama wo kala inshallah katum banko be tembo men to sulata falendiro la ba ka fama ha sulata falendiro la kende katum denga president la interview do men to bo falanto yal ako jamanol nata jam wol dunta banjul wol kayen ko tel la capital be ñiñaari ñame iman capital je dunia membe wo ñaaw ngamira fo banjul fulala be gambia tan nga banjul kilo mel lo maji ke be jela madu ako jamanol le o fay fo jamanol man ta hani ngamira be banjul dole hani ñim banjul ha fo jamano le na ye kawa banjul may kayum ko ñin capital o jongota king ate fangale o fo QTV ala interview kana make kuti be kan la ka fangala kuma kan lo wata ala hano do kana nganya ko ko mo min ko ni ya mo ko e ga ya mo dale ka tinya ya mo ke tinya ke ya mo tinya ni na no de ko tadimin da ke rinna ko nyala mai anya ba lala da sunna kuma ba da yin kuma sabo ma ko e ga ya mo tinya ne ya mo tinya bare figin de ka ko le ko aka be me mun de ka me sha ne ka ni do ko mu da na da yin na ko be mun do ni ka be la me ya de so so no ba ni nyala ma ni ko be ibe inu je ka ma le be ma amine ko aba fule Khalid ma ko abo nya ba da abu do le na ngam da na bi on na yo kumo la bandula keba sabali be konton kam ba ke abe jube kan sa inte ela molonde je ba sabali ana jamburu kaya nyanya jana la jamburu kaya de ana jamburu kaya nyanya abai di bawli be konton na ba ida kumo be wato ari pa mo le jango de ba ana mi so ke yo ko bi e jamu do ba ke talbon ko do ba ko kontan ba andu ba ko nyalata abolo ko ke ba sa bal bidalin bi banko nya ta ko amol asalo ye funya isi kala ko nya ne bidalin wala bidalin do se jandi ba ke fa yo ba de hani ko hani ko banko te mo mi na wonde na ro bun ko ba de bilo wala ba je ina ba dali ako atale la boss tide ayoro hay wala sa fe jande ako am his boss ba ba ni ma so wala e man so wala ani apa jambur gai wala bila sila ko ba apa ko ye doro silo la be na mano kala ya ko hani ilo jambur silo mbama be jema fa na bar ndenga tari ko ye bere mun ko le ko dulato ko mo do no kada do sai yo silo fa instead of ya dada ya tinya kun kada do usman ko da silo le kada bunde karam ko be ko ba ko silo ko e ko bunu wala
Ita ko le nyam. Yo do mo ko ta yo be ko ko. Ko be poto tal. Bar man ta benta nyina sama man fenke baake. Ko amanda ni sembola bare commando be futala August September to moment. Amina ni sembola ya predi ko fonyo be siala nyina baake. So mole wakil pempendro la. Andu ning fonyo starta fanna mole wuli yele dimba ya kan. Como mole nda hasino bala sako min fama be kala ya ko je ko mo mole dula sa jibe ya isa ko si baake baake adio de siala bar fonyo fonyo be siala baake anda tu da fonyo ma be ko ma because ñu fonyo kilingu men nata ñu sembo warta ya ya ni ba ko gelo mo ngata kimpe ko man gana gambe jan ko gelo man kimpe fenke ko ngafo mina la men to sai fenke ko Fatou Jangha yalo ne Fatoumata Diaye Jangha ako ala dalin ne muy ila dalin ne afana mu jata bal aba jata ba abe dan min bi idi buka ko amon ko ko dem la ba jan bilam ba jay la wala ba ya alja de fo pe ya ro ko ni be ku kin ne be ba bu kai ele ka do be ai ta ko man ya jen ka ko kada la ke sia ba ba tan ko nga ka da ba ke belo ko mo ya bi ko ma ko nga mo ele anu jemi banan kala nyen ka jere ibidan nyawnya isabe mo hato lorin jampo kan ngaso ko dam man jema ka kada ba ni be be na kirin bidi be ko ko jade ko banan den sallallahu be ke do lan be jayi la ba sari be be ba du sari be mbi ala ni be be yidi kila ko kono ba ko nyaalo ta ko be ke lan be jayi kada ba baraka bake sa insina Mr. Tabali akodi Mr. Tabali wo ate o kay mun jati ka to metel la ma fa la busumbala londo so ini mol sinyo konto sallahu alaji be konto na baki be yudi bi mo de konto na alaji an jamur ka siya dimbalin jiyo la kelo kala robe nasikiya dimbanin jiyo la kelo yo mo dawada kala robe nasikiya ne kala robe tetema dam ko mo ban juna ba kuma nyi firim bo kadi say kuma bale fo ko bale say mele alon ko kangam kam moyo ko liyate bu yalla ka kuma mo anin ka kuma ko tolo yi manke kilin say mele be jube kay kono to diya bon muna mo kuma ko to mo yalla ngal ba ko de ko ako mo kana nyi le kulun tero la ite man banko law molu me law molu yelu me ilo minna wonta president yati molu yelu banko wa fol ni ya alna de president o sawo da minna mi ye bulo mu da ni e duniya yayi fo molu ye law wonda carte fayi finginde ni la la tena da sate ko e ka bulo lo muta barna barna bulo buda abla bin do dingo ko at osilo te jam fala abda bin ko ko finginde tanyo ya mo men lafta wala e ka bulo lo muta barna barna bulo buda baro bol ko no akira mbe nyara jande baro amon gambia long ay gambia tama lo ya dab to ya mo bi wolo jang nyata nafikati ji mo bi wolo jang mfale mu ite bon sido fara faro mi ye sido fara fara ye sido mon nungu folo ite ko yo bondi nyata ya tamindi ko sai de bitano la aba ko yalla ite tinyaro be siala o tinyaro mbolo kono te gambia kabin gambia ntangan tolo gambia ntangan wulo ne sande nga sante ka sante tan dos wala gambia ma no jamani boto je nena moyle mane boto jal wili kilin teme saba desta do ina mo je hani ne adra wo obi jam kunu pour que fula bi ka fura sande da ko la bar bi wala be ko ke paketo dala si wili saba yini kala kilin dala si teme fula desta babare manna babare ka kala kilin o mo dala si teme saba desta luneti
adum ko kono ro tolo mo woti sabbi ni fam banduno wasi o sannuba ala ko leral ba ko fa nyin kay diamu dije fem man traje mo ko ngobe fam bari hakkile be fam bada mo be ala nako lo ada be banko tali fo na tara de min mol ka ci ka ta minu da par fengo fen ka ci ka ke mo da o be la ka rek so dum da na par hani ka mel da ha ni me dundula lo Ha. men ka ke da waya ke ko lo ka ba bondi le dala nin kon ko yemuta Ha. mota fo le silo be min to ha yalum abola nya philosophie dol be kerinde wolu mere samaji foni wolu yol bulo muta philosophie dol be je wolu mere samaji abar biri sa ne kay tandi wo manke ko mun ko dictateur ya lo wot ha nin debe tala suwo ko na Mr Taba ha itela kam balun ha itela fana e bungo din nan kala dana ha sa e ngalon ko carte fa fa la kanasi ha ite lafta di la dame ni te adije wala mu ite la kayro te be yuru wala je ha nyinte ko mbadi la dulal to la membe te toral ha woto ndemal la fite la abola jama de ha isa gambia ya pabiru woni yakatale woni yakata ba kala sabulu mulum promoter don fonni jelle de fay fonni jemi yalon ko ba fonni be fari ngal fonni ngal ngal koy silo kan tay sabole ni woni buka ibo woni buka kemo da wolle ga ko da wolle mo furi kili kili wolle ga to silo kan nafna baro be mun hadaji la adon kala kan fa min bayni ku do la be kala baro abi kala li ana plaja nte wode nkungo mammo ko to lon ha ndete malla wala ha anu nte silan na wala ha momon nin tele ke balundi ha ni adi barola Ha. hanni sabita fan ko badi la barola ibe tela korda ibe fula jela ha odo nete kunna jede wala be siala wala be siala wala be ni siala tele fanan kam balundi ha nin ko ila fa ka ke dame nin ma ke jembay ha do ndefa be mallale men kam balundi Ha. wala kayro be dame tenga foko wotente la kayro ho ben defa mallal ha yalo min be kiri imaje baro kunu min keda wol ko ya sutura imaje biya titari wala afaje wala munti wala monti imaje bonon kono karte fo men tambe di karte fa fa men tambe nyamina nyamina Hmm. ha ay kono di wala konko do ika fa le buloku mele ka fa le buloku ka fa nasi ngado ha de ka fa na felen yo kulum abele do ma yanga gataji imaje biya bu ko fo ni ay na ka ko na ko do asimma biya ko le fo akanganya wala ay la wala fo yatinya o kuma kinu aka na wala kerja fana ada kala jam ba bolong ba bola nyam bar hani bolon kono ha hani bolon kono mi abe titiral ha ba ntamo bolon kono ko de bota basse ha na du ya mira ko mun ko basse be ba tele ha wota atabe sidon la ha abe sino bale fanan ha kadi basse bi Ha. ni ajibe Ha. presidential candidate jamala bota basse ha ate baro bota basse ma fo ha mama kande bota basse ma fo ha may fati bota basse ma fo ha fenke sida jada fana mambo basse ma fo ha wol be ma kenani ha ande ñil be lambel la sof ha so fo ñil be te la fa sun carte sof la menta ta la carte to ha so sa ta kilisi je be ta nyaadi le fatal la basse di ya forta wol be ti ba no ado ko ya bar kunu ay min ke wulula ba ya biya ko le senga nako do le alsimma akole fo nako do le alsimma ni moye ma ko stiro kono pour yebo ni bota ida la tin diuna ida la bulo ko so ga fa ko ha yin ni ngala gi de simma at ba ida le fo ya ga taw no ma fo le le hodi ha hodi abule nyama yin ka de fayo moye faale bu moye balu para te boji ngala atalo jam na fasu amal na fasu gambe diuni fo bata din toro amin ngay bo wala biji bata toro ni ngay bo wala biji ko la fefe mandraje bawo baro dina ba ngay bo mi ke baro no kan ko baro be mol bango mo disappoint ten mo mira mo mira ndon ni baro be lo ada ba ya kabla ko paraw ay ndu bando ani baro be lo ada ba mo ko fo jogo billa wonna tan ah no mo ti ararji ko tabulo ko billa wonna ay fi bando do para man baro e fa mo ko fo mo jogo na ha ina ko lele ko sanni mo kana tindina ka soko adul mi yakki ya lawu ko nyambu way boje jata falalo mati ay jata fa bidu ay jata fa bidu gambe ja gambe jata fa jande ay mo mi ko ade kan ita ade kan la ja abora ran si dakar ita la kan dakar
ha o fo mo ke foroyati min ka e te kala janga bi wala bando ko bi wala mantrano ha kudo o wala foroya kanda baro fana hana ke ko lo nga ado dal adastale mo be ko ni de kala jak habar sai me inte jakal ihete jato fasila famindo jato mbe misalo la di jato furobe laari itana ta borwo jata furo wala ye gambe mu mela bebul wo jata furo ko ita kalila ja jata furobe laari borta e ko ita muru law banko ko fono jata furo findi yamna no jato be baluri atamina ja ada ko dilla ja ada dina ko nakere ada la dina ko nakere habital dina ko nakere wala nan ko kalero jiyo ni dimbala kelo kalero la sabu woto jiyo ni dimbala kelo December on the 4th kalero da be bala je kalero da bala je kuma ko le fer ha kuma be ko le fer fer na dira masallay kuma ko le fer bal nako banko molle asin banko molle bawu la ko nyambo nga bonni je ngana jube bawo mo mi hana man ka president van ni lo dala ko dara ni ka so jifra akata bela fet abi je danko fan ko ben do ni keramo de wundo ni wulo be keramo no aka do di ko do ko o man ka yati ni ko ka dan dalla ko wol na ko mo de ko tem mo be danundo ko do ko ya ta do ko sma ya ta do ba man dil malom ndaka men fo moli nta kun kilo mun tela analysis to ko nta man nimisa nga baro support menna fakata president because o tembo to ntel lamol le be mal tout wolbe bola je nyami ntel nga carte fay wala 2016 sayne fanka na carte fay wala wo tembe wol ntel saya felente ani mbadu wo felente so na mol nin ko mba korosiro ke la ba ko wolbe fala je wala na man korosiro ke ba menna ta do rondi wota say wol botaji alhamdulillah so say nam ñoo bari mu fonga say no carte fayo fonga alaji danga ata dubai ci ko na musu mala non dok ala ta ko la de maro kan fon sogo to le ndeki je jamanu na musu mala non dok to le ndeki je jamanu ban na bindi yakal anna fende yakal mol mo wo jubere ata ke ba do numa won sente wulule mbela la ñokal ba fe mbele fan ko baje naka folo sembe defan ko baji musma lon do kabri ben bol la yemna lu war yemna gi sasono jam nyala mom wolle be yembe dislo ko kibiro min kana amanya na kana ko kana risale wosta gi nyado nya padra musma lon do mo mi de defa mala na sera mo ki mata wadi sen musma lon do asala asa bo de fem tele defa lon eta mo ko de je ay ka ko de to ko mata teje nga kare fay lo ada boy nga baro bondi jang nga du ko nyam wote bo jaay ta wala ben so wala December 4th sana bari say okay comme la sotia kama selam sena programme oni be jam fakando mandi yalo atata berelala 50 lo ko kiyan 50 ya almamo kuma de almamo manna ima almamo ina ne wajele masakunda masa almamo ye boycott atata sankani berelala itara kunda yalla je man ta berelala ni sama ni tembo tembe ko da berelala woya yesilo suki politikolo ko minnu nyama yele yewol mo sama ado wala nyama ina kunda yalla je ko kula mun da fella je ka wonka fu nyama da karaje ina dala mo wala sade do alkalo man taje almamo man taje ina mun da ko na faso do ina mun da je dala ko ka wonka fu nyama no kadiyam natar ko mum salo fe hakilo ye fatu fa andu e mo korosirlate ka ko wollong wote enanta lon nalo ko mum ko dande naade almamo man sonnal alkalo man sonnal wote jammol tenku because ita sato almamo mejiya alkalo mejiya wote tele fanjiaje kodi ni ada ifate hakilo le fate ba ite ke ba lo mi bekere kala mi bekere mo ala di mum promo yo lo ba hani baro man ko understand min ba nyaado wolle baro wolle no baro kan president ya ala do karfata bare min bi je wolle ya sawa wolle strategy min play ya ta mala wolle da man ta wala ya wuraje wala be
wala be je non da bulu je da bulu je wala idea tamala wala da adu wala idea ba kala fa wala interest la kama ita kala ba wala interest fa wala interest ba kala wala kama ha ata president na ko wala la ko dole bara alondo tabu al bin na kana fa wala ko wala wala strategy tamala wala namba da wala fana wala strategy ke ba president mume ika ite la sayo sai ka ko nana ya sai ina ka bin sai ke bolo ina ke baba ini bora foni ya kala ina ko president ha ita ko president ba ko president mume ita ko president ika fa nana ya sai ita ko lo da man ha ada ko le abu kolala baru na fatala na bondi je na fatala na bondi je drum ate boje fereng adita ada ko na wafura mo da ni wulu ngambe jam bisa kambe ngol baro long ni patani ngai bo ni ya jom patani ngai bo le baro sina wala bango ga ni wode ngoy wulo e kirawo bay am kirawo do diga do ko wonna kirawo diga wonna digoti aka wala ni soto par sa ni ko nga kare fa pour nga jamma soto de ko fa so law abi benen kolea abenen no senso abenen hada nyiro ko benen president fo nyaado hasu di jaado ko nyama hada nyiro da ala su dia man jamba su di president so wono studio ya mai hada nyiro da ni me di ba ko ma di ba ka da nam yegi ngere ni mambe ima ngena ni jara tenten bari ko ika studio ika di ba ko di hada nyiro iko dem studio ite de studio ita studio ma la faso ela suuti ya manke tal ita sudi hada nyirla una sudi illa diamo ita ne fo ita ne kuma loro fo le famoy fo mo ko wala hada ko don wala hada ko ala ila diamo ila nyi kiam berala ala diamo ta diamo la bata bala kamon hada ala fadi ha wata aga silo ni befo amol be berala be kambe yene mo wanta hanni nda ndoro yene do manda da bekra kare me yar mo da akonu akabe fonko natila birkama wifi free wifi wasata la birkama ko makala birkama makala ni so wana fambura birkama ya ndo fandi ngene maga ke wad ko di yangen daga tabla ko kodo ndaka tabla ko kodo ha diko ni lo di da de fa ko da ko mbegin kila a mexo ya try ya ake avec so ya tra ya ke nda man fenje je dia mun dia mo teje fente je baro ngaw ko nyambo ate boje ate ka dole kono futu baba akafu nyam silodi ika do akongo na do dole kafu kono futu ba ala kafu ya be mo silodi ni ko na ka jari ka kongo ne ika do ika kongo ne fa pek sai ni do mo ne kele la kuma la bongoti sai ni na mo do kuma la bongona yudi bingol batray kan ba mek so kan ba mek so surtout ndala musmala london woni batray kan ba ke kelle ke fawo batray kan ba ngam wato wadu kam do fekk je pour ka ñew organize ka janga mo pour karama ha ala de baro fara kanjam na ke bab jam fan songo afana man si am bor mo da trom am bor mo da do adu fara bo le ñama la même bo le ñama ko sa ko fara de bo le ñama burfur mo de o be bo le ñama ha mon man si baal do ngay mudale baal te baal sa wala time pass ta do la jam ha do ka ma le fo jenne kunun ko fa mo na fo da sa sa radio kunun ko ma sir fo ya mo da sa sa radio ni ma sir fo sir baka jam kunun ko ja akoy tabalen ko na ko atu ya bala si ni na e ka defo mi ga fa be kem nya di de ka ma ya biya mu te ni to kada ka refa ga di do ada bala ka baro bon di ya mo siala ya mo ngal ko man na ale nasi so ngala fulo ye ko man na nasi ka do ma ko ni ka do ma ko ni mo so ngala min tabu to nyaade wala hani me ko man e defa wolo bandi ko anana ngasi nga fogu e ka do ma ko ndefa nkaram moye men fonye ha te station me alon ko lata la kendi ken kanna mo ala fayinke ha ako ne ko mo fo ko bodoro bari e farata fane ya fo kodi to nyamatil ni be mbone bari lala ji bari man lala ji ako bari ye ko mo fo mo ya ko e bari ako e ko jenko da muto ha ako e ko mo to tilina koten abora nyama baro yuji bile programme dawoda baro bora be kala mara tawalla abe tawola tawo ko la mo da fene tawo ko la ani nafi ko ni
kolo wato do ba tinyal la min ba no kan wolle ba den ken kan bar baro fu ala de bekeri ba tawalla ya mo be siya kan dro para ba koylen min ba fududa min ba tiyoyida o kanale o ma jamba fa inshallah o ma jamba baraka Mr. Tabale saya ngana Mr. Kurbalia baraka lokka mum bora dom UDP la karo Busumbala ja sembo warri mbal hade karum ni dala tel ma fawuna ndenga korda mullo mulbe NPP aman asa korda kilino korda fula jawdo be APRC mo dronelo na ma fawna ja nyaaji be NPP be siari ndami wolom surwalia surwakunda kadi ni registre so wado lati yente mandami ma abe siari worto on fortunately for us na manta be mundi mbadi flol ma carte ke soso bi gonte la skulo bo ma fona nga moyle kamumfo e ka fula ka fala ya ke nga moy e ka bo ande nga carte o nyini ko en senyum fulo sin itele adam muta fulol so itele bela ka adam al sin but fortunately na eke do mo dige ya kata ba jawar sa na nyon wol mun be na daje e man kay to so biri man kay to so de na da ya fon fat e kon tata ye mol bay ko fa mi jandul e ko to nya man ka jandul ban la ka kay to so ka nya e mari man ke banko de bu ka kay to so kay to ni ba so nyan fol le be nyol full face e ka kay to so wo kata mo le man ta do ma ko sa de NPP mul bi wol musulwale ni na da musulwale jogu ba ko na ma ko UDP le siat kan tada nya paw nya ngakarandi ro da do ma ko mo ma paw fanan lomba UDP le siat do ma ko jamma ko central musulman central be yalan musulman ni ko UDP do ka wala musulman central sa waya itan telal ko musulman ni 100% 71 mo be mo UDP tal out of 100 ni te ba percentage la moy mba ko 71 mo be mu UDP tal ndefa nga moji mulbe NPP nyaato gol na moy e kam ne foñ ya mi nan tabe NPP bar mandara NPP e kam ne foñ ndel fam bi yel men na gi fo lay ji na moje UDP completo babu akaya ke kuno dum yindo abala ji fo la nyoma sila nyingi fo so da lumin abe borra ta UDP din ko da findina yalo mandara NPP wo bala ji fo le sa ni mumbe NPP wo kofo sila mum mandara NPP du odiamo sia be sia so mbai tan la mo la ko Busumbala ni ko UDP o ni ko Busumbala e ba ko la UDP ni konton be Busumbala e ba ko la ne UDP sala la mo la ni yube la wo fudan lew ala barka ba ngon dada tamala mebe tolo barin ka follow up social media ngamo be kondon sabal kondoni ke ba sabal ka follow back mo pamodia bar media paran ka follow back bari politiko be nyami jalba ko di ilod la ba mandi mfana ngalo la ba mandi momo be dawda ilod la ba mandi ni momo ya lod la ba mandi saw be kala inshallah be mo be tedla be mo be yala wassalam ala barka so insina mun muru chairman o kan ade Mr. Fasu Sonko say dum mo ne be kele la kuma la bangni yamar la bangol eren ke buda ba ayen ko no fa ye dinu kala jang min ga dan de waldi an le do ku nyol mi de biro le ko en ko dan ba ado ini mbada dia amate molo mi ala ko mo sawar mi mba ini mo fulo de in de biro ko na jang wala de kaw jang ban dia la man ni gole ko magin ne ko lo saka na dale buli bulo e jang jimba wala nan ko nyaay ko kala sen do la ba min mbada dia amate ndi sai la min tabal molo man ke bisil wallo sumba jang aku da jande to abe siri jande to anal dimbal de bijanna alta kola amani nanna ni mo mai le fanan bi kayina anda min defo fonna ten dunga jayi yar ni fana bada min fola fonna ten dunga jayi idelo nimbiro bi yaje defa kada janne wati ni wati ani to balo ni sura kule ya poji bari biro to bodo nyana do kunya be abe ma de tole bulo ko
ndele tandila go yudi di ko tembulde ban kemen duwa ala ni ngatra bananga min dana ala ke sida masa bunda timando bi manda kare fisir walloti ko baro ka nyame ke ko nyam ka di ni mote sero tela man ka to shi ka ba je ja ti ngana mano ka tinga samba ni vele be dimba tiol mo bidang na ala musolo musijol ni kelo ti kenge mo furu mutele bar mo furu la kana kende anya bar mbe kendira wala mbe jayila bari ni do kula to do man na mal so de ba kana nyama ai risaso no min project itole min be ka da kono ina tele ya be bunya ko nyoy ko ndadi ba sallallahu alaihi kiditala maluku on to kala ko de wo godi wala de ngale nde man bi da se da su lo min na bola mira barka maro mira je mo mira ko de sallallahu ne tendu ye jayi ani la bo da de bi bi jamu be tiba su ye be tendu ye be jayi ibele ngani yo kan ita bana mu kadara min di ba ka do min kan al man di sor si ma ba ni jar ke da am da ko ko la man de ha se ganyo nya amin allah sallallahu alaihi wa sallam wala la ko mote de yo ha sayo kay ngamiran si programme o close no janne mo jamale al jube sa indal yo so say viewers all sayo kay for next week Friday so bari nale miti do soto ja wala le programme soto ja al sen invite pour ngana nga ko va live ha mbe mtefana be busumbala London la men tabali ko mo jik mo banda ha ki amano bonve ni ka ko mandi le miti mo to ha e ka ko mandi la okay sawo kay ngamira sila wo kay ngaka da bakele ha sa sina programme o kulo sai ha de ha ha jama ha secretary e ko italo secretary ti jam ko di mis sawa kay ite close remarque do nga close mo fe do ha jebe daklal do man is see no jam that's fine ha yo so ko italo secretary to dima secretary general and the coordinator okay to dima do but ni post okay ko betiata person ko all right so person ko sa felenti faydo chairman o diamuta mol fana melalon ko be officer to jay diamuta so sa ito kay sinadoro ni diamo nyum kumfa ani ni yamaro yamar soto walle lafta anything discuss la fana iso fana fo no da okay ani ndesa min fo no ite amu so ngambulo ko na ma ke da registration registration ben ke boda kono kairo kono boda kono kairo ya alma election on fara ake wasifa ma kono kairo kono ma ba kono kairo kono na ko UDP mo be senyo na mana pipeline do senda ko samba ku pale ba sallallahu ala bokala ando wo ngani wo Gambia be lo wota Gambia be ba siri mo da mala ba do December 4 ya na dia mo ta sia ko te sa na dala par ki amaro dia ko ma so better la be jaina ya the line bureau is open for everybody. More you be getting what you are welcome here. Yeah. And then the maso left na IDP na agent told me beba ni sade ko na jambe be ko na janga benjam na ko se wonde mo ngani la di maso men time jowa bo so manda ko sudo wato wardiya ko me ularo fa aba commencer le 5 wato uraro 5 minajan yes nga wota live when the agent told I go to come and in a monitoring team only really for a registration of money okay you say what yeah patata le do ku bale mena fula at least agent told nyin tuma do mo fula warante mo saba ha comme no ningela picture soto
mbe flyal dadala nga advertise ko mun ko yalla nyindo ma advertise ko kana janni bara jibe mo men dromba follow ka so bar wo mbela flale nga advertise ka ko on Sunday uraro 5 o'clock UDP la egentol mele alon ko tarta bu sumbala jan yeni registration okay wol be nanta benna janne pour mo ngana ngi tentu ngi jayi right so ngi se wondi fana so to kamala albe amoyle on Sunday Gambian time 5 p.m. so alemol follow up that day wolu ni egentol bebe benna janne ni be kacha kala right inshallah alright okay baraka baraka all right thank you Allah baraka thank you